अनुजा हाँ टाइम है मोर जीवाई आ गोटे छोटिया पचार दूची हो छोट पचार पचार जहाँ पचार समस्त अनुरोध रखा मुझे हो पचार छोटिया पचार दूची चंदन चंदन शुण हे भणजा तुम्हे मन नंदे आस भणजा हेले क्या होला ए आस 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 हाँ समस्त कसरत हबार अछि शुण हे गायक एबे मन क नंदे हाँ हाँ जेते बेले पल्लीलु आसिली जे मोही बाटरे गोटिए हे मशाणी पड़िला सेठारे जाहला शुण हे गायक पिला गोटिए जुई देख पुणी जलु अछि गोटिए जुई देख पुणी जलु अछि से जुई रे 7 जन पड़ुत अछंती टाटका लागिला देखी आहे गायक मते टाटका लागिला देखी महाप्रभु हाँ कौन प्रश्न कले मुझे पल्लू आसरी कालसंदपुर को हाँ हाँ आसले आसी बाटर गोटे मशाणी पड़ला मशाणी गोटे जुई जलुची से जुई रे 7 जन पड़ुचंदी गोटे जुई रे 7 जन पड़ा होची गोटे जुई रे 7 जन पड़ा होची हाँ से 7 जन किए कहीं 7 जन को गोटे जुई रे पड़ा हला बोले से मशाणी रे जागा नथिला ना जुई जळे काठ नथिला मु जान हाँ हाँ हेला क्या पचारिबा कथा गोटी शुण हे गायक जानिली गायक कुड़े अत्यंत विवेक गोटे जुई रे 7 जन पोड़ा हेउछंदी जेबे सुंदर सभारे पचार बाची बाची हेब कि न हेब ये सुंदर बाणी लय कर मो पंडित श्रेणी श्री महाभारत ये साक्षाते अमृत पान कले चली जीव वैकुंठ पथ नथिब भय नथिब पाप भय जाहाकु सहाय हुअन्ति जे दयामय प्रभु बंद ये जगन्नाथ कमला देवी पति श्वेत पद्मलोचन त्रिपन्न कलामृति गरुड़ स्तंभ पछे निरेखी चाहू चाहू कपाले ब्रह्म ज्योति दिशिला दाऊ दाऊ पाद जाए लंबित कमल दल माल शिर रे स्वहे श्वेत सेवती पुष्प चूड़ शरण मेरु प्राय हे प्रलम्ब भुजराशि सुरंगी मा अथरो पड़ई सुधा खसी विस्तार गण्डस्थल सुंदर कटी क्षीण काछेरी पीतवास मोहुची जन मन भाई भक्ति संग देखे नीन कर लीला छोट छोट श्रीमुख दिशिला चकाडोला नयने देखी अच्छी मनरू जाऊ नाही पुणी केहू जन्मे देखी अबा चाहे करी प्रदक्षिण हरि पाप राशि सारी श्रीनिमाल्य कैवल्य हाटे बसी तब नाम भजुथिबी नीति हे ब्रह्म राशि तब नाम जपुथिबी
तेबे लय कर मो गायक सन्न हट हटा न कर सुंदर राजदान गोटे जुई रे 7 जन पोड़ा हेउछंती किए किए 7 जन मु कहउछन्नी जो बाबा माने आनी देउछन्ती पुरस्कार पुरस्कार नुहे आशीर्वाद ये मोहर एणु समस्त आशीर्वाद मो मस्तके देव आपनार पुत्र परी मनरे भाविब खाऊ खाऊ अन्न आज्ञा तले पड़ई गाऊ गाऊ गीत मो भूल जीव होई निज गुणे क्षमा देव हे ज्ञानी जन हे कालिया भाई प्रसन्न दियो मन कहीं धर्मकर ब्रिजे जात जेवण जुधिष्ठि ये धर्मकर ब्रिजे जात जेवण जुधिष्ठि कड़ लेउटाइले हे लेउटई सृष्टि वृकोदर वीर जात पवन ब्रिजे हस्ते गदा धरितिले त्रासे देवराज इंद्रकर ब्रिजे जात जेवण फलगुनी एका नारा त्रैलोक्य पारई से जिणी ताहांकर अनुजाज्ञा नकुल को कही आकाशर पाट को से अश्विनी तो नाई ताहांकर अनुज पुणी नाम सह देव ब्रत भविष्यत कथा सभा रे पचारे कहब हेले शुण हे मोर हो भाई ये पांडव पुहणी दे पांच भाई राजा दुर्योधन बसा खेले मातिले बहन राजा दुर्योधन कपटरे दुर्योधन खेली न जसव हिला से दिन हे ज्ञानी जन सुन कहवा यार कारण मो सुज्ञातन आगे हे पशा खेले रसे मातिले धर्म क नंदन हारिले सर्वस्व पुणी दिनिला दुर्योधन आउरी प्रथमे हारिले धन भंडार जे घर द्वितीय बिकिले सिंहासन को तांकर तृतीय पीढ़े हारिले बारुणा कटक चतुर्थ पीढ़े हारिले 4 भाई जाग पंचम पीढ़े बिकिले जे सती द्रौपदी षष्ठ पीढ़े हारिले आपण शरीरटी एणु पशा खेले हारी हे पांडव गण 13 वर्ष काल पुणी चलिले वन अज्ञान वर्षे पुणी रहिले जे पांडवे जेते बेले आसी आज्ञा रण पुणी होइबे मात्र पचारिबा कथा गुडे रंदो श्रवण हेले आपण हे देवे बुझाइन भीष्म द्रोण कर्ण पुणी जे शल्यरथी 10 दिन युद्ध करिवे गंगा संपत्ति कौरव पांडव इंडिया गोटे किए हिरोडी नथिला ये जो बिना गोल युद्ध न होगी न्याय युद्ध 10 दिन चलला जेते दिन पर्यंत भीष्म युद्ध करुथे हे आज्ञा ये जो सप्तरथी बोलिबार जो रही पुणी जो दिन प्राण को ए माने हारिबे जाने केते तो मले पुणी केते तो गले केते भासी गले केते तो बुड़ी गले केते पोड़िले केते तो पोता होइले मात्र जो 7 जन पुणी जे सप्तरथी अभिमन्यु पुओटा को देइथिले बंधी गोटे जुईरे सर्वे होइथिबे पोड़ा गोटे जुईरे पोड़ा हिते सप्तरथी तो हां हो ना मिली
हाँ भाई कोटा हेले कहीं नेखार बणिज एत जोखारे चाष जोटा जोटी कले ये तो गाहाण नाट छंदा छंदी पुणी हे करियो जीवाणी नहेले आउ अन्य मार्गरे पुणी खोजिबे जान आज शुणिबे पंडित श्रेणी कालिया भाई मते कहिब पद को गायक भाई जहा कही गल हे मो गायक भाई यही परी कहिले मन पाइब नाही चॉकलेट खाइबा बयस कलाणी पड़ाई इयाडू सियाडू कही भाविच देव भंडेई आउ केउ प्रकार दे देव कहीन शुणिबे सभा जने सभा रहीन हो हो आउ केउ परी थिले देव बुझाई शुणिबे सभा जने सभा मध्य रही हेले भाई एटा काट खाइला हेलानी हाँ रिजेक्ट माल हमरो शर्त क्या कही बापत रिजेक्ट माल है हाँ रिजेक्ट हेउ एही विषय रे जदि नटिला मन मन कन डेरी सुन मोहर ज्ञान जन रामायण पते किबा कहिबी जे बुझाई हेब कि न हेब पद देव टिके कही पाइब नाही हे रामायण कहिले जे मन पाइब नाही तेणु करी प्रथमरु काटु अछई मुई तेणु करी प्रथम थरे भारतर थरे सुन आहे मो ज्ञानी जन से भारत पदे पदे देउ अछि कही नहेले आपण टिके कहिबे बुझाई हेलो दस घंटा समय तो गलानी जे होई 10 घंटा समय तो गलानी जे होई आउ महाभारत रे देख मोर मन नाई हे महाभारत उछुर होइले राग पड़िबे मो भाउज गले घर को टिकिए करिबे जे मौज बापरे भारत
दिन जाक भातिया पड़ हाँ घर मिलছি भातीटा पड़ले ना मन थांटे लोकटा करवा हो ना गर 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 हब नाଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆମ ଭାଉଜ ତମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦଉଛ ସବୁ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଣି ଭିତରେ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ଏ ବାହା ହେଇନେଲି କ'ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇନି କି ହଁ ଡେଞ୍ଜ ଡିଜେ ବଜେଇଲା ବେଳକୁ ଡେଞ୍ଜ ମାରି ମାରି ଯାଇକି ସବୁ ଜାଣିନେଲେ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ହଁ ଏବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ନହେଲେ ବିବାହ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବିବାହ ହଉନି ନହେଲେ ମତେ ହେଇଗଲି ବିବାହ ପଡ଼ିନ ହଁ ହେଲେ କାଳି ଭାଇ ଭାରତ କାଟୁ ଖାଇଲା କାଟିଲା ରାମାୟଣ ଆଉ କୋ ପୁରାଣ ଭାଇ ହେ ରହିଛି ବହନ হে নম ভারতী কণ্ঠ দাইনি নম নম বীণা পাণি মা নম ভারতী কণ্ঠ দাইনি নম বীণা পাণি মা অজ্ঞান নাশিনী জ্ঞান প্রদায়িনী অজ্ঞান নাশিনী জ্ঞান প্রদায়িনী মাতো কোটি সন্ধানর মা নম নম বীণা পাণি মা নম শারদা কণ্ঠ দায়িনী নম নম জগতে কবি সূর্যরতে নাহাতে জগতে বলে ভরতে অভিমন্যু দীন কৃষ্ণ জগন্নাথে অভিমানু দীন কৃষ্ণ জগন্নাথে গলেনি সমস্তে মা উপেন্দ্র সহিতে গলেনি সমস্তে উপেন্দ্র সহিতে রখি তব যশ কৃতি নম নম বীণা পাণি নম শারদা কণ্ঠ দায়িনী নম নম বীণা পাণি ঘণ্ট কবি যদুমণি উৎকাল ঘণ্ট কবি যদুমণি লেখি গলে মাগ অমর কাহানি লেখি গলে মাগ অমর কাহানি মূর্খ কালিদাস মাতোতে করিয়াস মূর্খ কালিদাস মাতোতে করিয়াস হয়ে মা রখিয়াছ তাঙ্ক না নম নম বীণা পাণি মা নম শারদা কণ্ঠ দায়িনী
आ गोटे पद कहबी नहले आपण टिके देह धरे देबे हेला आज्ञा ए जो पंचभूत को घेने पालिला ए मही मन पवन बिंदु को देह ठाब दे मन पवन बिंदु हे जात रूप कर्म मन रूपिणी जे माया वायु रूपी ब्रह्म ब्रह्मरु प्रकृति जात प्रकृति बिंदु जन्मे भव बिंदु रज बीर्य वायु मधु ए रूपे मन पवन बिंदु हेला तिनी सतरज तम होई पालिले मेदिनी आत्मा होई से सकल अंगे जाई बसे प्राणादि पवन घेनी रही थाए ना से आगे हे जीवर सूत्र घेनी से परम को चले परमरु जाई करी पवन रे मिले पवन को धरी चली आसी गला मार्गे निश्वास रूप रे छन्नी समस्त अंगे सेही निश्वास रूपुणी सढ़ गोटी लेखी संसारे लिताए करी रखिचंदी जोखी एपरी 60 लिता जे गणती प्रमाणे दंडे हेला बोली ताकु बेदर बखाणे एपरी बेनी दंडे घड़िए दिनर 4 घड़ी होइले बोलाए गोटे प्रहर येणु सेही ठारु प्राणीकर दिन हुए शेष आ रात्र भोग गले पुणी हे होई दिवस सेही ठारु प्रथम रे 12 लेखा जाई रवि सोम मंगल बुधवार कही बृहस्पति शुक्रवार आपर जे शनि ए 7 बार को घेनी चलई में दिन ए 7 बार को खंजिले ले उठी ए 7 बार को हे गण हुए नीति मास करे अमावास्या पौर्णमी संक्रांति बेनी पक्षे मास 12 मासे वर्ष बरस रे भोग जीव तारा 27 प्रथमे अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी मृगशिरा आरद्रा जे पुनर्वसु पुणी पुष्या श्लेषा मघा पूर्वा उत्तरा हस्ता चित्रा स्वाति घेनी विशाखा जे तारा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्व साढ़ा पण उत्तरा साढ़ा श्रवणा धनी ताही दाण सतविशा पूर्व भाद्र उत्तरा रे बती एमानकु घेनी चंद्र भोग करे नीति मात्र गोटे लिता पुणी गोटे चुई होइला गोटे लिता एक चुई होइला ये 7 जन 7 बारे रही चंदे परा आज्ञा 12 मास जाक हुए अच्छी ए 7 बार रे ए ब्रह्मांड चलुची गोटे जुई रे माने जली हेउछन्ने पाइब कि तब मतिए सभारे नहेले बुझाई मते कहिबोनी जहा कहिल हे मोर गायक भाई एही दिगरे मोर मन तो नाही भाई हे लगी टिके लांज हां 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 टिके लांज तुम्भंकु देवी धराईण मरी पड़िछंती देख 7 जन पुणी 7 जन बंचिण उठिबे कुहतु गायक हे तांको नाम एबे अय दे सुन सुन मोर भाई 7 जन किए मरी पड़िछंती रही रामायण भारत करियछ नाही आउ केहुठारे 7 जन मरी छन्ने आउ से 7 जन बंचिए आउ बंचिए तांको जीवन जाइछो जीवन आसियो हाँ कोड पोड़ा है चली कहले हाँ हाँ हब परा हाँ सुन सुन हे रतन पचारिबा र प्रसन्न जहा सभा मधे पद देल कहिन सभारे दे बाबू छाई
ଆହୁରି ହେ ଗାୟକ ମଣ୍ଡନ ମଡେର ଶ୍ରବଣ ଆଶ୍ରିୟା ନାମରେ ଥିଲା ଦେଖ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୁଣି ସେବା କଲା ଜାଣି ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ନମସ୍ତେ କମଳା ମା ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ତୋର ବଳୟ ବଳେ ମା ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୁଇ ଅଚଳ ବିଚ ଚିଣଇ କୁବେର ଠିକ ମାଗ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗାଉଛି ଗୀତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଦୈବର କଥା ଶୁଣ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପଡ଼ିଛି ଗୁରୁବାର ଲିପା ପୋଷା କରିଲା ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାତର ମଙ୍ଗଳା ପୁରାଣ ସେ ରଜା ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡା ହେଇଥିବ ତଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦେଖି ଜାଣିଛୁ ତୁ କହୁନା ଧନ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ପଚାରିବାର ବାଣୀ ସାତଟା ପୁଅକୁ ପୁଣି କିଏ ପଡ଼ିଲାଣି ଭୋଜ ରାଜା ବୋଲି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡଧର ସନ୍ଧାନ ସନ୍ତତି ପୁଣି ରହିଲା କୋଳର ହେଇଗଲା ହେ ଆହେ ବାବା ମାନେ ପୁରାଣେ ଦିଅ ମତି ନୀତି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହାଡ଼ି ନୀତି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଖଟ ହୋଇ ଯେ ତାଟି ଦୈବରେ ରାଣୀ ହୋଇଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ି ଦୈବରେ ରାଣୀ ହୋଇଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ି ରାଜା ବାହାରି ଫଟକୁ ଗଲା ହାଡ଼ି ଆଣି ବୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ତା ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ଦୁଃଖରେ ହାଡ଼ି ଆଣିକି ରାଣୀ କହିଲା ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ହୋଇଗଲା ଠିକ ଆଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମରେ ମୁଖ ଦିନ ଯାକ ପାଣି ତୋରାଣି କିଛି ନ ମିଳିବ ନିଜ ଲୋକର ମୁଖ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେଦିନ ହାଡ଼ି ଆଣି ମହାରାଗ କଲା ସେଦିନ ହାଡ଼ି ଆଣି ମହାରାଗ କଲା କାହିଁକି ରାଣୀ ଗୋ ଗାଳି ଦେଉଛ ବୋଇଲା ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ହୋଇଗଲା ଠିକ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ି ମୁଖ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ି ମୁଖ ଏ କଥାଟା ରାଣୀ କି ବହୁତ ବାଧିଲା ଏ କଥାଟା ରାଣୀ କି ବହୁତ ବାଧିଲା ହାଡ଼ି ଆଣି କୋଳେ ଜନ୍ମିଛି ସାତ ଗୋଟି ବଳା ହାଡ଼ି ଆଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା ପଳାଇ ରାଜା ପଚାରିଲେ କହରେ ପ୍ରାଣ ସହି କାହିଁକି ନୟନରୁ ଗଡ଼ୁଅଛି ନୀର ରାଣୀ କହିଲା ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତରେ ଦେଖିଲି ହାଡ଼ି ଆଣି ମୁଖ ପ୍ରଭାତରେ ଦେଖିଲି ହାଡ଼ି ଆଣି ମୁଖ କହିଲି ମୋ ଜୀବନ ହୋଇଗଲା ଧିକ ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ି ଆଣି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ି ଆଣି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ି ବୋଲି ମୋତେ ତ ଗାଳି ଦେଲା ଭାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ହେଲେ ରାଣୀର କଥାରେ ରାଜା ବିଚାର କ'ଣ କରିବି ରାଣୀ କହିଲେ ତାର ସାତ ଗୋଟି ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅଦିନ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯୋଉ ପହଁରୁଥିଲେ ତାର ସାତଟା ପୁଅ ଥିଲେ
ସିଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଆସି ଏ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ହାଡ଼ିଆଣି ଦାଣ୍ଡ ପହଁରୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ଗଲା ମୁଁ ହାଡ଼ିଆଣିର ମୁହଁ ଚାହିଁଲି। ହାଡ଼ିଆଣି କହିଲା ଆଜି ମୋ ଦିନ ଗଲା ତୁ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ିର ମୁହଁ ଚାହିଁଲି। ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ଭିତରେ ରାଣୀ ଯାଇକି ରଜାକୁ କହିଲେ, ରଜା ଆଉଥରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ମୁଁ ତ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା କରିଦା। କପଟେ ରାଜା ପୁଣି ଡାକିଲା ହାଡ଼ିଆଣିର ପୁଅକୁ 10 ଫଳ ଫୁଲ ପୁଣି ଆଣିବ ବନକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ତା କହିଦେଇଛି ନା। ଆଉ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜାର ଅର୍ଡ଼ରରେ ପୁଣି ଗଲେ 7 ପୁଅ ବନସ୍ଥରେ ମିଳିଲେ ହାଡ଼ିଆଣିର ତନୟ। ଭଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ବସିଲେ ଆଗରୁ ଘାତକ ଜଗେଇଛି ରାଜା। ଏ 7 ପୁଅ 10 ଫଳ 10 ଫୁଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ବନସ୍ଥରେ ଯିବା ଅବସରରେ ଏ ଘାତକ ମାନେ ଏ 7 ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ନାଇଁ 7 ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଭାତରୁ ଗଲେ ପୁଅମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ ଫେରିଲେନି। ହାଡ଼ିଆଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଚାର କଲା ମୋ ପୁଅମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି କାହିଁ ମୋ ପୁଅମାନେ ଆସିଲେନି। ସେଦିନ ହାଡ଼ିଆଣି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଖୋଜିଲା ହାଡ଼ି ଆଣି ଅରଣ୍ୟ ପୁଅକୁ ହାଡ଼ିଆଣି କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଅର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ବିକଳରେ। ଦୈବରେ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି ହେଲାଣି। ହର ପାର୍ବତୀ ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶରେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କୋ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଅଛି। ଶଙ୍କର କହିଲେ ଶୁଣ ଗୋ ହୈମବତୀ। ଡାହାଣୀ କିବା ଅଟଇ ପିଚାସିନି। 12 ଘଣ୍ଟା ରାତ୍ରି ହେଲାଣି ରେ ଗୋସାମଣି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠ ପରି ମୋତେ ଶୁଭଇ। ନାରୀର କଣ୍ଠ ଧନୁଇ ମୋତେ ଶୁଭଇ। କଥାରେ ଅଛି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯଦି ନାରୀ ନ ଯିବ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ନ କରିବ ତାହେଲେ କାଠ ବେଙ୍ଗ ହେବ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ଗଲେ ଦେଖିଲେ 7 ପୁଅର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଏ ହାଡ଼ିଆଣି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ମାରିଦେଇ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ି କରିଦେଲା। ତମେ କିଏ ମା? ମୁଁ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କର। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ? କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ କାମ କରେ। ସେଦିନ ଚିତା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏ 7 ପୁଅର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଧରି ପକେଇ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ କାକଟପୁରରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୁଛି ମଙ୍ଗଳା। কৈବର୍ତ୍ତ ପୂଜାରୀ ଗୋ ତୋର ହେଲା। কৈବର୍ତ୍ତ ପୂଜାରୀ ଗୋ ତୋର ହେଲା। ଭାସି ଯାଉଥିଲା କେଉଟ ଗାଧ ଜଳରେ। ମା ବୋଲି ଡାକିଲା ବିକଳରେ। ଭକ୍ତର ଡାକ
ଦୁଃଖକୁ ଗୋସହୀନ ବାହାରିଲୁ କେଉଟଣି ରୂପ ମା ଧାରଣ କରିଲୁ ବାର ହାତ ଜାଲ ମାଗ ଧରିଲୁ କରେ ଭକ୍ତକୁ ଟାଣି ଆଣି ଲଗାଇଲୁ କୂଳେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କେଉଟ ହୋଇଲା ପୂଜାରୀ ନୀତି ତୋତେ ଦେଉଛି ଗୋ ମାଛ ପୋଡ଼ା ବଳି ଧନ୍ୟ ଗୋ ଜନନୀ ତୋହର ମହିମା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ତୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଗାରିମା ମଙ୍ଗଳା କହିଲେ ଶୁଣ ଲୋହାଡ଼ିଆଣି ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି ତୋର ପୁଅକୁ ଏ କ୍ଷଣି ଗୋଟିଏ କଥା କରିବୁ ନାହିଁ କାଣି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଜାଗ ତୁ ତ କରିବୁ ଜାଣି ପଚାରିଲା କର ଯୋଡ଼ି ସେ ଇଆଡ଼ିଆଣି କେମିତି ଜାଗ କରିବି ଗୋଠା ଗୁରାଣି ମଙ୍ଗଳା କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣ ଲୋ ଝିଅ ମଶାଣି ପଦାରେ ତୁ ରହିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୁଲା ପଡ଼ିଛି ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି ଝିଅ ମଶାଣି ରେଠି ସେଦିନ ହାଡ଼ି ଆଣି ହାଣ୍ଡିକୁ ଧରିଯିବ ବାଉଁଶ ଫୋଡ଼ା କରି ଧନୁକୁ ନିର୍ମାଣିବ କୁଲା ରଖିବ ପୁଣି ବାନ୍ଧିବ ତନ୍ତ ଏକ ପ୍ରଥମରେ କୋଠି ଶାଳ ନାଇ କାଣି କଲା ଦେଖ ଏଟା କୋଠି ଶାଳ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ପୁତ୍ରେଟି ଜାଗ ପ୍ରଥମରେ ହାଡ଼ି ଆଣି କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ସାତ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ସାତ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ ମଙ୍ଗଳା ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଛୋଟିଆ ପୁରାଣରେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣ ହେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଆଉ ନାହିଁ